Hello family members, welcome back to my channel. Achibi एकदम खुशी वाला family members amna hanlo de एकदम खुशी वाला कथा जानाई दिया जे 1k subscriber किदे बंगजुना फमना गरा दो amna han 1k subscriber बंगजाई दिजे इदोनि मिदे family members बिसि खुशी पाए जे आरो सब मानु मुलागा family members amna सबते happy new year salam janai दिया जे इना कोइने আজি তো একটা ভিডিও বানাইছে কমেন্টস এ বেশি জুনবা দিছে আপনি তো রিপিট কথা নকবি কিলে কই থাকি না কয় তো মই তো ক্যামেরা ওসরে অলপ নেভাস খাই নতুন আছে এটো নিমিদে রিপিট কথা কৰি থাকে কই দিয়া লাবি পাহৰি দি না আৰু রিপিট কথা কৰি দি থ্যাংক ইউ আমনান কারেকশন কৰা নিমিদে আৰু নেক্সট তো ইউটিউবৰ ভাল ভিডিও বনাই কেনা আহিব ফামনা গুৰু আছে আজিৰো খুশি দিন নিচিনা আৰু একদম মন দুখ নিচিনা লাগে আছে কি মই লাগা 1k সাবস্ক্রাইবার পৌঁছাই দিয়া গেৰো বেছি খুশি পাই আছে নতুন সাল আহাগে বেছি খুশি পাই আছে আৰু 2024 যাই যাগে অলপ মন দুখ লাগে আছে কিদাকা যাইছ না ফামনা গুৰি না আৰু এতুই নয় কিনা আমি খান লাগা সিচুয়েশন লা কথাই কব সিচুয়েশন লা কথা কি আছে গলে তো ডেট ডিসেম্বর দেবর শুরু করি কিনা ডিসেম্বর 16 বার শুরু কিনা ডিমাপুর দে জম্মু দে NSCNK ইদুখান ব্রা ডিমাপুর দে শুরু করি কিনে আজিদাক ইতিয়া নিউ ইয়ার ক্রিসমাস নিউ ইয়ার দল ভাল বা খাওলে না পারি না বয় আছে কি আছে গলে তো ডিমাপুরে NSCNK খাঙ্গো গ্রুপরা আমহান ইডিয়া স্ক্রিন দে দেখাই দিব আৰু চুমুকিদিমা লগা মেম্বাৰ বালিকটা তাইলা খৰদে কাঙ্গু গ্ৰুপ ইটো NSCNK গৈ থাকে ইটো কাঙ্গু গ্ৰুপ লগা পাৰ্টি দুইটা মানুহ আহি কিনা 50 lakhs 2 days ডিমান্ড কৰিছে নিচা লাগা খরে বইলে তাক খরে আহে কিনা পয়সা ডিমান্ড করে एकदम सेफ्टी ने मिखन निजाला खोड़े तक में एतु ही नय गेना निजाला खोड़े बुइले तक इनागा मांगले तो आरो कोटे बुइबो कोथा आरो डिसेम्बर महीना दे इटिया लंगवा विलेज दिखिसे आमनि खान आरो एलवासा तादेबी किमान जुन मानु थुरिसे NSCNK आंमाई ग्रुप इदुखनब्रा इटिया बिसि मन दुख আছে मेखान क्रिसमास तो इले फालबा मानिउ पारा नाय इटिया न्यू इयर बि नगा जे न्यू इयर दो इले चर्च ते जामगा उरा दो एकदम छोकरा खन दो कोन बि नाय कोत जाय खतम होसे अंडरग्राउंड दे फुय जे आमिखान केयु ब्रा टेक्स ने दिबो बि कोय होले बि केयु ब्रा टेक्स नती लकी खाओ अंडरग्राउंड खन ना NSCNK तो केयू लगा कोथा भी माने लागे पब्लिक लगा कोथा भी माने लागे NSCNK खन दोले पब्लिक भी थोड़े बुयो पारे আছে আমনি খান থাকা নিমিতে पब्लिक भी बुयो पारे আছে नेशन काम करा दोले निचा मन दिगना काम करबो कले दो एकदम लंग लाइफ থাকিও পারবো काम गुरा मानु भी अलप तेरी काम करो पारो बाय फोर्स ते थुरी के ना हेरेसमेंट करी के ना लई जाइसे गले तो लास्टिंग नबो पारे मोला हिसाब ते आरो वीडियो दे मखान एतो किनले लई आइ थाके गले तो आमी खान पब्लिक लगा मन दुख हवा लगा कथा जानाई दि আছে लई आहे আছে एतुके আমনা চাই দিবি KUB इकु नगय KSUB इकु नगय KNSKB इकु नगय तो पब्लिक तो एकदम मन दुखते बया जे 28 राति दे किनगा लंगा ते दुख पाइसे इतिया स्पेशली कोन्याक जान एरिया दे हो बारे आरो स्पेशली मेन इतिया फुमजिं एरिया आमी खान दुख पाइ আছে इतिया
কথা কি আছে কলে তো আজি ব্রাদার লংসা নাগা তাইলা চেনিন দে দেখা নিছিনা তাইব্রা কোয়া নিছিনা একদম আমি খান দইলে দুঃখ আছে তাই বি তো কবলেলা কথা কইনা দিছে ব্রাদার লংসা ভিডিও চাই দিয়া খান লাইক শেয়ার কৰি দিবি আৰু কমেন্টস কৰি দিবি আমনি নকবলেলা কৈছে গলে তো মইকে মাফ কৰি দিবি আৰু নেক্সট এইটোলা ভিডিও ভাল ভিডিও ভাল খবৰ লৈ আহি থাকিব কেনা জানাই দিয়া আছে থ্যাংক ইউ